ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ କମ୍ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ଆଜି ସକାଳ କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜି କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଶୀତ ହେବ ଆଉ ୱେଦରକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ନମସ୍କାର। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଶୀତ ବାତାବରଣରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବି ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭାରତ ସକ୍ରିୟ ଶୀତ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଲାଗୁଛି 5 ପରେ ପରେ ଏ ପ୍ରଭାବଟା ଟିକେ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କାରଣ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଶୀତ କମି ଯାଇପାରେ। ପୁଣି 7-8ରୁ ପୁଣି ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ଅଧିକା ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ବି ତା ଦେହରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁ ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ସାମାନ୍ୟ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡାର ଅନୁଭୂତି ଆମେ କରିବା ଏ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବେଶୀ ଶୀତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଆମର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ସବୁ ଦେଖିବେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେଓଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆଉ ଟିକେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆସିଲେ କନ୍ଧମାଳ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଟିକେ ଗଲେ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଓଭରଅଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠି ଟିକେ ଥଣ୍ଡାର ମାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ଜୋନ୍ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବଟା ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ବାୟୁଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ପଛକୁ ପଛ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବି ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବଟା ବି ଅଧିକା ରହିବ। ଆଉ କେବଳ ଆପଣ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କିଛିଟା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ଅଛି ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଉ ସିଚୁଏସନଟା ବା ଏଇ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଡିସନଟା କେତେ ଦିନ ଧରି ରହିବ? ଯେମିତିକି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମ୍ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହଉଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ? ହଁ, ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଥଣ୍ଡା କମ୍ ପଡ଼ିଲା। ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡାର ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲୁ। ତାପରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ବି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଥଣ୍ଡାରୁ ଅନୁଭୂତ କଲୁ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ 14ରୁ 17 ଡିସେମ୍ବର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯଦିଓ ଥଣ୍ଡାର ଯୋଉ ମାତ୍ରାଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁକି ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଜାନୁଆରୀରେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡାଟା ରହିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଆମର ନଭେମ୍ବର ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରଟା ତଥାପି ଟିକେ ସକ୍ରିୟ ରହିବ, ପରେ ପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କିଛିଟା ବର୍ଷା ବି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତାର ପ୍ରଭାବରେ କିଛିଟା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଲାଗୁଛି 11ରୁ 13 ସମୟରେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ବି ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ବାୟୁର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନେ ଉଷ୍ମ ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ, ଆଉ ସେପଟେ ଯୋଉ ଶୁଷ୍କ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛିଟା ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ 11 ପରେ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡାର ମାତ୍ରାଟା ଦେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଗତ ବର୍ଷ ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ନେବେ, ଆମେ ତଥାପି ଗୋଟେ ଗରମ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଏ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଥଣ୍ଡାଟା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମର ଯୋଉ ମାତ୍ରାଟା ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ରହିପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଥଣ୍ଡାର ଅନୁଭୂତି ରହିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଉ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଓଡ଼ିଶା। ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ବିଗତ ଦିନ ବା ବିଗତ ବର୍ଷ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଏତେଟା ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ରହିଛି। ତ
तो पश्चिमा झड़ हेबा पछरे रीजन को यार कारण कोन कहबे सर? पश्चिमा झड़ आमर जमती माने जो वार्ड रो जना पड़ुची जे पश्चिम दिगरु गोटे लघुचाप क्षेत्र प्रवेश हुए स्थल भाग द्वारा आ से पहाड़ अंचल जिते से वायुटा संश्लिष्ट हुए बाजे से तुषारपात अधिका ठंडा बरफपात सब हुए जो आप देखिले 27 रु 29 गोटे आमर थिला टिके इंटेंस पश्चिमा झड़ तापरे पुणी आमर 5 रु 7 वर्तमान रहिबो तापरे 11 रु 13 रहिबो तेणु ये पश्चिमा झड़ गोटे प्रकार लघुचाप वायुमंडल गोटे लघुचाप क्षेत्र जोटा स्थल भाग आसे आमर जो लघुचाप क्षेत्र जल भाग आसे मैं डिप्रेशन आख्या दे था कि लघुचाप डीप डिप्रेशन आख्या दे था से भाया स्थल भाग जो मेरु अंचल से भूमध्य सागर से लघुचाप क्षेत्र पूर्वर पश्चिम पूर्व दिग को अग्रसर होता है से उत्तर भारत में बहुत आमर बरफपात करें ठंडा करें जोटा कि आमर दरकार कारण से पहाड़ अंचल जिते सब बरफपात हुए सी आमर गरम दिन में नदी मानकर गोटे स्रोत बनी थाए तेणु से स्रोत गरम दिन में मिल जाए तेणु पुणी शीत दिने तार भरणा होता है तेणु पश्चिमा झड़ दरकार कि पछक पछ पश्चिमा झड़ आसिले बेले बेले आमर जो अदिनिया वर्षा कि अदिनिया जो टाइप टेम्परेचर तापमात्रा बेसी तारतम्य देखागले कि हानिकारक होता है तेणु ओभरऑल लगुच बर्तमान आम जो नेक्स्ट 2 वीक को आप आखि आगे रखिए 2 सप्ताह गोटे 5 रु 7 रोचे 11 रु 13 रोचे दक्षिण भारत में सेमती गोटे आम सिस्टम रोचे 7 रु 14 तेणु ये सब वायुर चलन जो किछिटा वर्षा भी सृष्टि करें किंतु ओभरऑल आप गोटे ठंडा वातावरण अच्छा कारण आमर जो वायुमंडल जो ऊपर स्तर जो ठंडा वायु अच्छी से दक्षिण अक्षांश बर्तमान अच्छी जेहेतु वायुर बेले बेले दिग परिवर्तन होता है गुरुचाप क्षेत्र द्वारा से ठंडा कमी थाए किंतु ओभरऑल उत्तर पश्चिम वायु बर्तमान ओडिशा और केंद्रीय भारत को प्रभावित कर चलो ठंडा रहिबो। सर वर्तमान समय जमती कि शीत दिने कुहुड़ी साधारणतः देखा मिलता है वर्तमान समय जमीती कि गोटे ठंडा वातावरण रे आमे अच्छे बा ओडिशा रही ओडिशार केउं केउं जिल्ला रे कुहुड़ी अनुभूत हम मोर कुहुड़ी कहवा गले मोर आर्द्रता दरकार वायुमंडल आर्द्रता रहिले कुहुड़ीटा हुए सेटा प्रथम कारण आउे वायुमंडल आर्द्रता सहित स्थल भागर जो तापमात्राटा टिके कम रहिबा दरकार जहाँफल कि सेटा गोटे कुहुड़ी गोटे प्रकार बादल आमर वायुमंडल तल भागरे वर्तमान अपन जदि कुहुड़ी को देखिए आमर जो उत्तर भारतर जो अंचल अच्छी इंक्लूडिंग आमर जो दिल्ली आखपाख कि आम जो कहूँ इंडो गैजेटिक प्लेन सेठी बहुत कुहुड़ी वर्तमान रहिबार बहुत संभावना रहुची कारण से टिके उत्तर पश्चिम वायु द्वारा भी टिके आर्द्रतापूर्ण वायु आसूची जेहेतु उत्तर पश्चिम वायु ठंडा अच्छी तेणु कुहुड़र परिवेश सृष्टि करुच्ची अपन जदि ओडिशा परिप्रेक्षी देखिए ओडिशार वर्तमान जदिओ माने सकाळ बेला आंशिक रूपे पर्टिकुलरली उपकूलवर्ती अंचल कुहुड़ी टिके रहुची कारण जहाँ भी वायुर जो चलन होची टिके आर्द्रतापूर्ण वायु आसूची किंतु मते कहीं लगुनि बेसी अंचल द्वारा प्रभावित हम किछिटा अंचल आइसोलेटेड जगह प्रभावित हम किंतु 5 परे मत लगुच तार जो वायुर जो चलनटा हम जलीय बाष्प टिके बेसी आसब आमर पूर्व भारत को इंक्लूडिंग ओडिशा तेणु 5 परे जेहेतु ठंडार परिवेश अच्छी 5 परे टिके जलीय बाष्प आसब तेणु मत लगुच जो कुहुड़ीर जो आच्छादित सिचुएशन टिके अधिका रही पारे पर्टिकुलरली लगुच दक्षिण ओडिशा टिके आभ्यंतरीण ओडिशा इवन उत्तर ओडिशा आद्रा प्रभावित हो पारे मोस्टली सकाळ बेला लगुच सेटा ही रहिबो कारण दिन बेला जेहेतु आमर आकाश मेघाच्छन्न नाही मेघ विहीन आकाश अच्छी तेणु सर्वोच्च तापमात्रा भी बढ़ी रही पारे जेहेतु आमर जो 27 रु 28 परिधि रही पारे किंतु कुहुड़ीर मात्राटा मत लगुच 5 परे टिके अधिक रहिबार संभावना रहुची। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपन को आलोचना पे।